Dýmku do pusy. Vítám vás u dalšího dílu Odkazu Sherlocka Holmese. I když dneska to bude spíš odkaz Watsona, doktora Watsona, protože Sherlock Holmes utekl neznámo kam a hrajeme za Watsona. Sherlock Holmes v minulém díle vyhodil do povětří soudcův dům, kde byla i školka pro chudé děti. Já si myslím, že se definitivně odepsal a teďka po něm půjdou všichni. Nevím, jestli to teda Watson někomu řekl, ale myslím si, že tam zabil toho soudce dokonce a zranil těžce i květinářku. A to se neodpouští. Takže pojďme pokračovat. Tak, hrajeme za Watsona. A máme k ruce i psa Tobyho. Aha, Toby, who knows where Holmes is. No a já ho přece nemám hledat, ne? Nebo možná ho mám hledat, ale za jakým účelem? Kurtz's pipe. So, Holmes took it with him. I wonder if he would have fired at those fiends in the opium den. A few days ago, such doubts would never have crossed my mind, but today I find myself asking if he could have killed in cold blood. No vystřelil po nich, vystřelil, to jsme viděli, byla tam díra ve zdi, ale teď jde o to, jestli se záměrně netrefil, anebo jestli se netrefil, protože je někdo vyrušil. Tady koukám, trénuje střelbu a jako by to bylo nějaké písmeno, připadá mi to jako R. VR. Což nevím, proč by někdo psal VR nábojem. No, ale já teď fakt nevím, co mám dělat. Takže jo, tady jsou zase noviny. Ano. Aféra Sherlocka Holmese. Nové skutečnosti ohledně Sherlocka Holmese. Naše redakce odhalila nové skutečnosti ohledně pravé povahy slavného detektiva Sherlocka Holmese. Vašemu skromnému služebníkovi, který neúnavně pátrá po pravdě, se podařilo navázat kontakt s osobou spojenou s případem nazývaným Bruce Paddingtonovy dokumenty. Tou osobou není nikdo jiný než bratr nešťastného Artura Cadogana Westa, který byl během této strašlivé události zavražděn. Odhalení tohoto gentlemana jsou ohromující. Hnán odhodláním zjistit za každou cenu pravdu o smrti svého bratra, objevil jisté spojení Sherlocka Holmese se zmizením nákresu Bruce Paddingtonovy ponorky. A pak jsem si ji postavil doma v koupelně. Přesně tak. Aby dostal pan Holmes do svých rukou jmenované dokumenty, obvinil slavného partnera svého komplice, že nákresy ukradl. Podvedl ho a zaranžoval krádež tak, aby vypadala jednoduše, aby ho mohl později obvinit. Následně nalíčil past v podobě fingovaného inzerátu, jelikož jeho partner nevěděl, že pan Holmes a jeho šéf jsou jedna a ta samá osoba. Komplic byl zatčen a shledán jediným viníkem, načež záhy na to zemřel ve vězení za podivných okolností a vzal si tak Holmesovo tajemství do hrobu. Tato odhalení jsou velice důležitá. Pan Holmes není neurvalým, úskočným zločincem, ale pravým jádrem mezinárodního násilného zločinu. Neváhal by zradit svoji vlast. Oh Farley, ty vole. Tak, ten do toho jde na plné kule. How dreadful. A ví ten reportér, že jeho bratr je šéf tajné služby Velké Británie. A proč ten nekoná teďka? A fountain pen, just like the rat killers. Today that dangerous maniac is free. And what's more, it is Holmes's fault. That inquiry at Westgate was a total failure. Tak tady ještě něco. The paper Holmes used to wrap that mysterious package that he left at the judge's house just a few minutes before the explosion.
A nemám to prozkoumat a zjistit, že... Já vlastně nevím. The paper Holmes used to wrap that mysterious package that he left at the judge's house. No, dobře, takže máme tady spoustu náznaků. Můžeme jít ven. No, je tu někde napsané, co mám dělat. Nemám žádné věci. Dedukce novinář. To jsme taky všecko udělali, ne? To jsme, myslím, udělali. Tady pořád není dostupná nabídka, přitom už se blížíme ke konci hry, podle mě. Tady nám přibyly nějaké nové achievementy. A máme mapu, kde nemáme kam jít. No, to je paráda. Tak pojďme ještě prozkoumat Holmesův pokoj. Holmesův pokoj. Locked. These events have shattered my nerves. I should sleep for a few hours. Or at least, I should try. A nemůžu někam jít. There's no point in going out. It's already dark. Better to wait for Holmes here. If he comes back. On je v tom pokoji. Ten pokoj se nikdy nezamyká. Doctor! There you are. I was poisoned. By whom? Ah, you know him very well. Such a clever man. A brilliant mind, but so evil. He has hurt so many of us. Who are you talking about? Holmes? So hot. Flames. The heat is unbearable. Walter, I beg you. Where is he, that devil? One day he will have to answer to a higher power. Oh, I need air. I need water. Ease my pain. Who did this to you? Dr. Watson! Is that Lucy? Lucy, you are wounded. I can't find my children, Doctor. Find them for me. But I beg you, keep them away from Mr. Holmes. Lucy, no. Why do you say that? Let me help you. You are so kind. It is too late for me, but you can still save yourself. Holmes, I know you are in there. Holmes, open this door immediately. I think that I would rather not. Tell me the truth, Holmes. I need to know. You have no right to keep the truth from me. Tell me. I am sorry, Watson. Open this door, or I will break it down. Do what you like. The door is not locked. What are you doing? No, Holmes! No, it is impossible. What's going on? Yes, yes, just Open. one moment, I'm coming. Dr. Watson, is Mr. Holmes here? Inspector Baines, what? Is he here or not? No, I do not believe so. Open the door, quickly. You're going to have to come with me, Doctor. We have a lot of questions to ask you about your relationship with Sherlock Holmes, and also regarding your movements early yesterday evening. It's empty, Inspector. Get dressed. We're leaving in 2 minutes. Yes, I'm coming. I'll do all I can to help you. I would also like to find the answers to some of my own questions. Sergeant, I'd like you to stay here with some of your men and search the place from top to bottom. If there is one clue here that will lead me to him, then I want you to find it. Doctor, you must understand that I am sorry about this situation.
But if, as we believe, Holmes is a murderer, I won't hesitate to arrest him. What did you say? A murderer? You heard me, Doctor. The Bishop's murderers informed us that they were following orders from Sherlock Holmes. Jo, takhle. Baines and his men have ransacked the place during my interrogation at Scotland Yard. I would never have imagined that I should be put through such an ordeal. I have always fought on the side of justice, but to be interrogated for hours like a common criminal, having to proclaim my innocence over and over again. Baines is convinced that Holmes is guilty, but who can blame him? Everything seems to point to him. I had thought that the worst was behind me, but here I am, as a suspected accomplice. All I need to do is to find Holmes, and when I find him, I'll decide. I'm going to search the flat. Perhaps Baines overlooked some clues. A to museli rozbít všecko? Tady ten stůl. Proč je ten stůl rozbitý? I to nádobí, jako... Jaký smysl mělo rozbít to nádobí? Ach jo. Tak já doufám, že se potom ukáže, že Holmes je nevinen, i když zatím to vypadá, že je vinen. A že mu to tady budou muset přijít uklidit, tí z té policie. Toby, čeho jsme se to dočkali? Ah, Toby, who knows where Holmes is. No ale já myslel, že přišli kvůli tomu soudci. A oni přišli kvůli tomu, že jim něco řekli dva zločinci. This disguise evidently belongs to Holmes. Kalhoty. This disguise evidently belongs to Holmes. Tady byly ještě kalhoty v těch šuplíkách. This disguise evidently belongs to Holmes. This disguise evidently belongs... This disguise... No tak. To teda moc nenašel. This disguise... Ne, ty máš říct, proč museli rozbít ten stůl. This disguise... A proč museli strhnout ten závěs? Tak prohledali i můj pokoj. Baines's men have more or less spared my bedroom. How kind of them. No. Asi jo, ale ne tak důkladně. Co to tady má? To je nějaká 7. kavalérie, ne? No, tak se pojďme podívat, jak zřídili Holmesův pokoj. What a smell! It reeks of tobacco. No, aspoň nic nerozbili, jenom to rozházeli, takže to zase tak nevadí, to se dá uklidit. This disguise evidently belongs to Holmes. This disguise evidently belongs to... This is what Holmes was wearing yesterday. Holmes has left his tweed suit here. So, he came back to change after he left me in front of Judge Beckett's house, just after the explosion.
Knowing that Scotland Yard is looking for him, he will likely have changed into one of his disguises. I just need to know which one. The best thing to do is proceed by elimination. I will use the wardrobe in the sitting room to reconstruct them. Cože to mám dělat? Teďka mám to oblečení pozbírat. No ale tady jsou ještě další věci, které jsem neprohledal. Holmes's tobacco. A hole. There must be a false bottom. I need something thin to prise it up. A hole. There must be a false bottom. No a teď jsem tam ten hřebík měl. Teď. Holmes's Victoria Cross. A letter addressed to Zachariah Dossett, the clergyman? But what is that doing here? It's a rent reminder. But why should Holmes be concerned about that? Another letter. This one for a certain Escott. Who could that be? This J. Escott must be a worker in the building. A letter addressed to a clerk of the court. Why in heaven's name has Holmes got that? This letter is addressed to a naval captain. My goodness. All these carefully hidden envelopes were addressed to Holmes under various identities. The addresses are therefore those of his hiding places. Holmes has never told me about them. I suppose that he goes there regularly and discreetly to pick up his mail. I cannot waste precious time by going to each of these addresses. I must refine my research. A co ta ženská tady? A photo of Irene Adler. The woman, according to Holmes. No, dobře. Ještě se podíváme kolem. Tak máme nějaký dopisy, asi si to přečtu, ale nejdřív pozbírám to oblečení. This bust was used to fool Colonel Moran during the case of the empty house. A proč musel jít do vedlejší místnosti, aby to řekl? Tady už asi z toho nic, co? No, ještě tady něco je. Boty. Dobře, a tady toho bylo víc. No a mohlo by mi to říct, jestli už mám všecko.
Dobře, řekněme, že mám asi všecko. Tak se pojďme podívat. I must collect all the pieces of Holmes's disguises and assemble them in the wardrobe in the sitting room. Tak, zjistí, který převlek schází. A tady máme 4 dopisy. Vždycky tady je klobouk, bunda, kalhoty. Klobouk, nebo kabát, kalhoty, boty. Klobouk, kabát, kalhoty, boty. Já myslím, že máme všecko. A tady něco schází. No jo. Ale jak to jako poznám, co patří k sobě? Fajn, pojďme se podívat na ty dopisy. Jo, takhle, aha. No a nemělo by tady být možnost si ty dopisy přečíst? Takže dopisy nemáme, tohle nemáme, tady nemáme, nemáme. Ty dopisy tady nejsou. No to snad... Napiš nám. No dobře, tak asi hra po mně chce, abych poskládal to oblečení nějak od oka. A pak k tomu nějak náhodně přiřadil ty dopisy. Ale jako mě vůbec nenapadá, podle čeho bych to měl udělat. Jako podle barvy. Aha. Jo, já tady mám ještě lupu. To bude ten námořní kapitán. Opasek. Boty s okovanou špičkou. Tady je nějaký sliz. Na kalotech je nějaký hnus.
Aha. No a teď ty dopisy. J. Escott Buckrow 6. Whitechapel, Londýn. Joshua a Hayward soudního dvora Fleet. Kapitán Basil Limehouse Dock. Reverend Zachariáš Dorset Rectory Grove Londýn. No, tak to mi moc nepomohlo. Akorát vím, komu je to adresované. Dobře, tak řekněme, že tady že tohle je ten kapitán. Dáme si ho sem. Kapitán Basil. Tak, já bych řekl, že kapitán bude mít tyhle ty boty. Protože na lodi se nezavazujou tkaníčky. Ovšem klobouk, to je otázka. Tohle by mu odfouklo. To by mohlo být. To by taky mohlo být. Jako chápete to? Tyhle jediné kalhoty nemají žádný speciální znak. Tady je opasek. Tady jsou něčím zašpiněné. Reverend. Reverend by mohl být tady ten klobouk. Ale reverend by nebyl takhle špinavý. No vlastně nikdo by nebyl takhle špinavý. No možná to je jakoby pracovní oblek. Soudní dvůr. Whitechapel. I must put the right name to the right disguise. No, a máš to?
Hrajou nějakou roli ty známky? Tady je třeba 1 známka, 3, tady jsou 2. No, tak zkusme ještě takhle. Že by ten kapitán měl ten opasek, ale proč? Proč by měl mít kapitán opasek? A jestli tohle je ten dělník? No, že by přece jenom měl kapitán takový široký klobouk, to se mi nějak nezdá. Ne, to je klobouk reverenda. There, the entire outfit. Jo, ten. Takže kapitán má boty s okovanou špičkou. Ty vole, to mě nenapadlo. Aha. No, tak v tom případě takhle. Ne? Tyjo, to si děláte srandu, ne? Přece nebude mít reverend tohle. There, the entire outfit. Má. Takže reverend tady má ty hnusy na tom. No, a teď... Tohle musí být ten kapitán. Tohle musí být ten reverend. Tím pádem tohle asi... No. Hotovo. Perfect. Now I know what Holmes looks like, and I know where to search for him. Let me take a look at the map. It would be better if I took some money before leaving. One can buy a lot of things with notes in Whitechapel. A teď jsme byli ve Whitechapelu. Nic se tam koupit nedalo, zavírají tam všechny obchody. Tak jo, kde máš peníze? Vzácný okamžik, zjistíme, kde má Watson peníze. My money! Someone has emptied my wallet. I always keep a little money in it. The police can't have stolen it. It's impossible. Last night I was too tired to think, but now I have to face the truth. Holmes stole my money, like any common low-down scoundrel. Parchant jeden.
Tak jo, jdeme zase do toho Whitechapel. I když už jsme tu byli. Ale co tady chce kupovat, to nechám. Good. I've got the address of Holmes's hideout. 6 Bucks Row. 6 Bucks Row. Hej. They leave us to die like dogs. A to je všechno, co jsi mi chtěl říct, jo. A koukám, policajt na každém rohu. A dokonce tady byla možná nějaká vzpoura, koukám. Co se tady stalo? You shouldn't stay here, sir. There was a violent riot. It could start again at any time. Tady je Bucks Row. Bacha, má zbraň. Nechal ho jít. Hey, give me a little something, you cheapskate. Strážníku, tady ten je na mě drzí. That's of no use. Some people went crazy. They attacked our police carriage and stole the horse which was pulling it to eat it. Go home. It's dangerous here. A vy jste nebránili vašeho koně, kterého jste vychovali od malého hříbátka. Styďte se. Takže Bucks Row 6, jo. You ain't from round here. You shouldn't stay here. It ain't healthy. Paní květinářko. Ani si mě nevšimla, ale zdá se teda, že se jí nic nestalo. Výbuch jí neublížil. Tady je 5. A to je teda co toto? Jako... Ne, tady je 3. Aha. Takže tohle bude 4. Tohle je taky 4. Některé dveře jsou něco mezi 3 a 5, ale nejsou 4. Paní květinářko, můžu vás chvíli doprovodit? Well, here it is. It looks like a boarding house. I can't knock on all the doors. Holmes will hear me and escape. As I've the advantage of surprise, I'd better use it. A není to Holmes v převlečení? Ne. Krysí díra. Co tady ještě je? Footwear, Cohen. Dá se, že nic. Nic. No, tak tam prostě vlezem. Oh, but I know you. To je ona. You with the moustache. I met you back when Jack was cutting up all those girls around here. So you've come back to do some slumming. Danny, you are no longer, I mean, you've given up the game? Yes, my dear, I've given it up. Sorry, are you? I'm the manager of this boarding house now. I rent out rooms. That is exactly why I am here. I'm looking for someone who...
He's not here. You don't even know who I'm talking about. Perhaps not, but he's not here anyway. You should understand that my tenants come here for peace and quiet. Quiet and discreet, my Atellies, just like me. And I, Danny the Anvil, 11 times champion of male wrestling in Whitechapel, I guarantee their peace and quiet. I really must insist. It's very important. Tyjo, ale to je ta, která bydlela naproti nám v těch předchozích hrách a vždycky se vystavovala u toho okna. Patřím k vašim fanouškům. Madam, I have found you at last. I'm one of your greatest admirers. Are you having me on or what? Ne. You are so very unique. I would like you to permit me to sketch your portrait. My portrait? What for? Abych vám dal nesmrtelnost. What for? But to immortalize the champion that you are, of course. All the great wrestlers are doing it these days, even Pudding, Nutcracker, Stomping Jenny. Yeah, that's true. If those big cows can have theirs done, why not me? The light here isn't good for artwork. Let me see some of your rooms. Perhaps we will find a better light, without disturbing your tenants, of course. Don't worry about that. Most of them are out this time of day. And if they're not happy about it, I'll explain it to them gently, if you see what I mean. I'm sure that they will understand at once. Yeah, come on then. Here would be perfect. foťák. A splendid place. I've just had a wonderful idea. Jo, Why don't I chce paint your malovat. portrait with you wearing your stage costume? What? Yes, I think it would be difficult for me to capture you correctly if you are dressed in your everyday clothes. They are too elegant. Yeah, all right. I'm gonna be great. And it will remind me of the old days. Oh, but I left my costume with a pawnbroker so that I could buy some of that lovely pear-smelling perfume. Yes, I remember. Very well, off you go. While I'm waiting, I shall concentrate and soak up the atmosphere here. All right, but don't touch anything. The bloke that rents this room isn't very easy going. You'll have enough time. The pawnbroker's shop isn't close by. What a mess. That's Holmes all right. A že to zrovna je ten pokoj, kde bydlí ten Holmes, to snad není možný. Ale dobře to sehrál, že? Dirty water. Holmes must have washed something here. These crystal glasses are magnificent. Tyjo, tady je věcí. To než prohledám, tak ona se vrátí a budu muset malovat. No jasné, že to je on. Hele na to. Holmes's coat and deerstalker. Tobacco, and a lot of it. A sheet of blotting paper. A few files, books about criminal cases. The books Holmes usually reads. Tak to je zase až moc nápadné. Analyzing material. There is no doubt about it. Everything would suggest that Holmes has been using this hiding place for a long time. A microscope. Liquid reagents, a large quantity of it, the same as at Baker Street. Holmes uses it for cleaning objects before he analyzes them. A pipe, and
And judging by the smell, Holmes has used it recently. No, ale neměl jsem tady najít toho Holmese, nebo proč? Tady vlastně jsem. This suitcase is closed with handcuffs, which in turn are attached to the sofa. These handcuffs are extremely solid. You need a code as well as a key to open them. Something is missing. Something is missing. No, chybí to, že nevím ten kód, ale jinak... Jinak nemám dojem, že by tady něco chybělo. No, možná ten klíč tady ještě. Apparently, this suitcase holds something which Holmes believes to be important. I must open it. It could be the chance to find out the truth about his intentions. No ale bacha, může tam být bomba. It's impossible to force the suitcase. It's armored. Armored? Obrněný kufřík, jo? No, ale všude už je jenom zelená. Ale tady jde vidět ta 1 a 5, které jsem tam nastavil. These handcuffs are extremely solid. You need a code as well. Schválně, Something is missing. OK, tak to tady je jenom v grafice. Ale druhý kufřík je tady otevřený. Apparently, Holmes is packing his suitcase. A nice plant. I'm surprised that Holmes has taken care of it. I'm discovering new sides to his personality. This pot is empty. Each of these scores bears a piece of music by a different composer. Holmes wanted to learn them all. There's Mozart, Beethoven, Paganini. No a není něco z toho... Ale nejde už to paní. Není něco z toho nápověda. A housle. A violin. Holmes often plays. It helps him to think. But it's out of tune and the sound is horrible. Holmes must have become annoyed with it. That happens quite often. No to jsme si moc nepomohli teda. Mám nějaké věci? Nemám nic. Danina ubytovna. Tady pořád nic, tady pořád nic. Tady pořád nic. Počkat, možná tady tohle, ano. Holmes must have smoked his pipe while reading the newspaper. A pipe. And judging by the smell, Holmes has used it recently. Hudební noviny. Aha. Noty. No, tak to je skvělé. To bude určitě nějak zakodované. It's only one page, with a curious article containing musical notes. This is what Holmes was reading without any doubt. Why? What do these notes mean? No, já bych řekl, že budou nějak spojené s tím kódem.
These crystal glasses might help me reproduce the notes in the newspaper. Co? Even if the notes on the page are simple, this untuned violin isn't going to help me reproduce them. Each of these scores... A proč to mám zahrát? Ten zámek se přece neotevře, když to zahraju. These handcuffs are extreme. Something is... Ježiši, co to zase je? Co jste si to zase vymysleli? These crystal glasses. Dobře, zahrajem to na to tou dýmkou. I know that music. It's Beethoven's Fifth Symphony. Pa. No, a stalo se něco? Otevřelo se něco? Tady. There, I found the score corresponding to Beethoven's Fifth Symphony. There is a strange stain on it. I must examine this stain more closely. Mikroskop. Tady. Tak. This stain hides an inscription. It wasn't there by any accident. I need a reagent for cleaning the stain. Tady to činidlo. Liquid reagents, a large quantity of it, the same as at Baker Street. Holmes uses it for cleaning objects before he analyzes them. This stain hides an inscription. I need a... This reagent is too strong. I'm afraid it will eat the paper away at the same time as the stain. I'll have to dilute it with water. Rozředit to vodou nejdřív, jo. Tady byla voda. Good. The reagent is weaker now. Mimochodem, činidlo, to je podle mě ředidlo. I'll have to clean all this up now. Tady tam žádný text není. I need something. Potřebuje to vysušit. No, ještě mám něco? Ne. Ne, teď to musím vysušit. Ale čím to vysušíme? Čím byste vysušili papír politý ředidlem? Earth. Holmes must have washed his hands here. Therefore, he must have been searching in the soil. In this flat. But where? No, kde? Kde se hrabal v hlíně? V té kytce se hrabal. Proto tady má tu kytku. There's soil here.
Let's do the same as Holmes. Search. A key. Přehrabu to všechno. Dobře, máme klíč. Je to všechno, co jsem tady měl najít. Ještě to můžu polít tím ředidlem, ale... Dobře, máme jakýsi klíč, který asi bude patřit tady. These handcuffs are extremely solid. You need a code as well as a key to open them. Excellent. I've found the key to the handcuffs. No, ovšem, co teď? Something is missing. These handcuffs are extremely solid. These handcuffs... Vysušit politý papír s notama. Tady, jo, tady je piják. A sheet of blotting paper. To jsem úplně zapomněl. A number. Aha. A number. 35. A number. 359. These handcuffs are extremely solid. Open. A train ticket for the London suburbs. For tonight. But if Holmes wishes to escape, surely he would travel further than that. A sakra. Už přišla. Ne, to je někdo jiný. Ah, there you are. I've got you. Hey, what do you want? That's enough. Take off that disguise. What disguise? I beg your pardon, young To je man. Holmes. In a moment, madam. Stop playing around. I've seen through you. You're going to have to give me some straight answers now. I don't know who you are or what you want, but leave me alone now! I think you are mistaken, young man. Your ridiculous accent and your filthy clothes don't fool me, Holmes. And what on earth have you been eating? Your breath could kill an ox at 10 paces. Right, that's it! You're gonna get the thrashing of your life! Calm down, Mr. Hooper. I think that this young man may have mistaken you for somebody else. He obviously does not have a good memory for faces. On the contrary, madam, everything is crystal clear to me. Really? Well, in that case, follow me, young man. I want to show you something. What? But, madam, please, what are you... Calm down, Watson. It's me. Holmes! Já to věděl. You were almost brilliant, Watson, but once again your last step was too wide. Take comfort in the fact that your finding this address was admirable enough. Why are you out here if it's not for hiding from Scotland Yard? I demand an explanation. You are in no position to demand anything. I found you once, Holmes. You can be certain that if you give me the slip, I'll do it again, and next time I'll return with Baines and his men. I have absolutely no intention of leaving. Truly? So what does this train ticket mean? It's a ticket for this evening. You managed to open my suitcase? Enough of your lies, Holmes. As a matter of fact, then yes, I am leaving tonight. We are leaving tonight. I'm not going to let you vanish again. Very well, follow me if you so wish. But I should warn you that there is little chance of us both coming back alive.
I won't leave you for a second, and I accept the risk. What an exhausting journey. I didn't even have time to collect my medical bag, and you haven't said a word for hours. I have been thinking. What is this place? A mill. I can see that, but what are we going to do here? It will be more interesting to see what you are going to do. I won't bend to your will anymore, Holmes. You have gone too far. Shh, Watson, not so loud. Why? Does somebody live here? Yes, 3 men. Take out your revolver and try to keep them below while I search upstairs. Are they dangerous? They would kill us if they could. I'm going up there. Take care of them and make sure that they do not leave the ground floor. Holmes, wait! A pořád hrajem za Watsona. A situace eskalovala. No, jak dlouho už to trvá, to video, tyjo? Mám to tady ukončit a budeme pokračovat příště, nebo ještě pojedeme dál? Jako, zajímá mě, co bude dál. V podstatě jsme udělali jenom 2 malé puzzly. Teda jeden byl samozřejmě extrémně těžký s tím oblečením, ale to mě neuspokojilo. Potřebují víc, potřebují větší výzvu, potřebují nějaký pořádný zasekávací puzzle, na kterém budu muset zase smazat půlku videa. Takže jdeme dál. Takže musíme udržet 3 muže dole. Ale bacha. Jo, jsou tady všichni 3. Jsou tam? Tady je puzzle. No tak já myslím, že situaci mám pod kontrolou. Takže nebudeme nic dělat, budeme asi hodinu tady stát po zbytek videa. A nebo se tady porozhlédneme, protože vypadá to, že jsou vystrašení. Ty jo. Aby se postavil... Ale ticho. Co to tady máte pod tou plachtou, pánové? A large, strong paintbrush. Tak dále. Balalajka. A medicine cabinet. Ano, zdá se, že to mají být 3 Rusové, protože mají branice a mají tady balalajku a jeden říkal, kdo tam. This chest is very heavy and locked shut via a keypad. Without the combination, it'll be impossible to open it. Tady je něco. These inscriptions will help to find the right combination. No tak to je 2, 3, 4, ne? 2, 3, 4. I need to find some information. Okay. That's of no use. That's of no use. These inscriptions... That's of no use. Tak ještě něco potřebuju. Já tu vidím 2, 3, 4, normálně zade je 2, 3, 4 a je to. Tohle nemůže být nic jiného než 4. Zvol si postavu, kterou potřebuješ. Jo, počkat.
Aha, takhle je to. Tak, mluvte. Kdo jste, co tady děláte, proč tu máte jenom 2 postele, když jste 3? A proč se tenhle drží za ucho? The Times. It's a London newspaper. Vodka. There's only a drop left. No, samozřejmě, vodka nesmí chybět. Co tam? This poor devil has lost his sight. This poor man is mute. Ano, tenhle bude asi hluchý. No, tak to je skvělé. Holmes mě opět oklamal. A gear. This axle links the wheel and the grindstone, which must be in the attic. One of the 2 cogs which ensure the connection between the wheel and the axle going to the attic is missing. I wonder what Holmes is doing at this moment. To mě teda ani moc ne, protože ten už bez tak utek. Dobře, tady jsou tady teda němý, slepý a hluchý Rus, kteří si tady čtou Timesy, nevím teda, kdo jim to čte. Mají tady vodku a jakési pyrošky s rybama. A my se podíváme, co dělá Holmes. All the lamps are out of order. This wall does not seem to be very solid. It is not made of brick. That is just a coating. This wall sound... This piece of iron juts out from... These bags are These boards crack under my weight. Interesting. These boards have been broken and hastily repaired. I need something. Jo, takže tady bude něco schovaného. These bags are dark traces. It must be blood. Dark trace. Someone was tied to the millstone's axle. They must have remained there for a long time. There should be a cog here. There should be a... No, nevím, ale je tu nějaký mechanismus, se kterým se asi něco bude dělat. This millstone seems to be in good condition. I can call Watson if I need him. These full sacks seem to be the only ones left untouched by the mice, unless they were filled only recently. These full sacks of flour, mold. This chest is strange. Its decoration would indicate that its origin was in show business. Let's see. Tak, kouzelnická hůlka. Accessories for a magic show. A magician's costume. Prohledej oblek, OK.
A good luck charm? Tady nic. Nothing interesting. To je dobré. Nothing interesting. Aha, šátky. Co ten motýlek? Motýlek nic. Ideal for a magic trick. Aha. Poor bird. Who knows what has happened to his master? Chudák holubička. No a to je asi všecko. Ještě hledat, že by takhle ze spoda něco bylo. A? What was Mr. Ferguson doing here? This mill is hardly the ideal place to hold magic shows. Drahý příteli a kolego, píši ti, abych tě informoval, že moje nepřítomnost bude delší, než se předpokládalo. Můj pořadatel, pan Tromary, kterého jsi už poznal, mi nabídl řadu vystoupení za lákavou cenu. Ten člověk je skutečně okouzlující. Pamatuješ si, jak trval na tom, že nás vyplatí? Inu, navzdory tomu, jak si tvrdohlavě odmítal, vůči tobě nechová žádnou zášť. Cirkus a kvalitní podívaná je pro pana Tromaryho, který říká, že má italské kořeny, což by mohlo vysvětlit tu comédii dell'arte, velikou vášní. Brzo tedy pojedu na turné po celé zemi a čekám, že se nevrátím dříve než za několik měsíců. Pošlu ti pohlednici z Glasgow, který je naší první zastávkou. H. Ferguson. A master key, a useful item to help a magician play the king of escape. Máme zase nějaký achievement. Tak, počkat. Petrol for the lamps. Petrolej, provaz. A strong rope made of hemp. Good quality. No a ty kouzelnické rekvizity vzal, nebo? Ty jo. No, tady je zeď, kterou budu muset nějak rozbít. This wall sounds hollow. Tady jsou prkna, které budu muset nějak vypáčit. Here is a fine range of suits. Most of them are uniforms, but judging by their quality, I would say that they are disguises. Tady s tím ale nic. A mají tady různé převleky. No a pak tady je nějaký přístroj, kde jsou potřeba další různé věci. A já jsem vzal jsem nožík, provaz, paklíč, sirky. Zkusme ten nožík nejdřív, tady to trošku nožíkem. This wall sounds hollow. Ne. Tady? I have broken my knife. Tak, jsem to rozbil, takže už nemáme ani nožík. I need something. No, on to fakt zničil. A ty klíče... Tady ani nebylo nic zamčeného, ne? Počkat. Tady jakoby ještě něco, no jasně, že tady něco je. A cog. These full sacks seem to be the only... These full... I need some. Já potřebuju to kolo.
Ale jak se zbavit těch pytlů? To je zatím záhada. Každopádně můžu jít ale ven. Proč? To je taky záhada. Strange. This opening has been boarded up, but I'm sure that I didn't see it in the attic. Watson seems to be in control of the situation. Excellent. Excellent. Můžeme utéct. Ne? Tak uplout. Taky ne? Impossible to open it. A co takhle těma klíčema? A tool shed. No, tady by mohly být nějaké nářadí dobré. Takže co pak tady je? The blade of this spade seems very solid. No, tak to ber. The blade of the... That could be useful. Sekira. Jinak nic? To všecko by se mi hodilo, ber to všecko. Divné, divné. A už to ani nejde otevřít. It is not yet time to rejoin Watson. Tyjo, o co tady jde? Já vůbec nechápu. Ti tři vypadají naprosto neškodně. I need something. This broom is in good condition. I need something. No teď by se mi hodil ten nožík. Ale on ho musel zničit. Šroubovák. I can't do that. That could be used as a weapon in a necessity. Co? Násada koštěte. Já jsem tím šroubovákem rozvázal násadu koštěte od toho koštěte. Tak jak se snaží vždycky, aby to bylo všecko podle pravidel, tak teď se moc nesnažili teda. No, nedáme tu násadu tady do toho rýče. Jo. A šroubovákem to zašroubujeme. Perfect. Perfect. Tak, získali jsme rýč. K čemu nám to je? Mohli bychom něco vyrýt. Nebo zrýt. No, neříkejte mi, že tím rýčem vypáčíme ty prkna v té podlaze. Zkusme to nejdřív tím šroubovákem. Zlomil jsem šroubovák. These boards have been broken and hastily repaired.
Of course, a secret hiding place which contains a real arsenal. A Gatling machine gun, a real war weapon. Boxes of weapons. This chain is several yards long. New pistols. Tak máme tady Gatling, máme tady běžné kolty. No a to je všecko. A řetěz ještě jsme z toho vzali. Nakonec Reach nejúčinnější věc ve hře. There is an iron bar in this wall. Very good. The false wall's framework is held in place by an iron bar across it. I can't do that. Tak, lano. There. The rope is in place. Dobře. Asi je čas přepnout se na toho Watsona. Nehýbejte se. Vy to určitě jenom děláte, že jste slepí, hluší a tak. Já tady dám to kolo. Pořád nehýbat. Tak, tady se nám to začalo točit. There should be a cog here. There should be a cog. No ale kam mám dát ten řetěz? Perfect. Jo, takhle. Perfect. Aha. No ale stejně se potřebuju nějak zbavit tady tohodle. These full sacks, see, a cog. These full. The flour is spread out over the floor. The sack is empty. Very good. Jo, tak ještě ten druhý. The flour is spread out over the floor. The sack is empty. Very Co v tom je? Informační karta. Henry Ferguson, popis 51 let, tmavě hnědé oči, černé vlasy, šedivějící na spáncích, výška 180 cm, váha 80 kg. Rodinný stav. Vdovec se synem ve věku 11 let, povolání podůstojník královského námořnictva. Odešel do důchodu před 5 lety, současné povolání provozovatel stánku kouzelník. Místo a čas pobytu, kód V11, sektor 5, příjezd plánovaný na 5. března, odjezd rozhodne se podle míry spolupráce. Získejte oficiální příkaz k převodu za každou cenu. An information card. Interesting. Nechápu. A cog. A tady Glade. Tento dokument zaručuje panu bezpečí a volný pohyb uvnitř hranic jurisdikce této vlády.
Výše uvedený dokument je platný na celém území, včetně zabezpečených oblastí či oblastí, které se považují za nebezpečné. Tedy všech oblastí. Úřady a jejich složky musí zajistit, aby byl pan v bezpečí, a to za použití veškerých možných prostředků. No tak ho nepouštějte do těch nebezpečných oblastí, ne? Safe conducts in case of crisis. Passports for high-ranking civil servants. None of them with names on them, obviously. Tyjo, tak tady jde o nějakou špionáž. There should be a cog here. Perfect. The second cog is missing. Perhaps it is somewhere on the ground floor. Aha. No, takže já získám to druhé kolo. Tím se roztočí tohle a vytrhne to tu zeď. Fajn. I don't know what's going on up there, but this flower has given me an idea. Pořád se nehýbejte, pánové. No, takže namočíme to tady, nebo natřeme si to tady. Three buttons, greasier than the others, hold the flower. Cože? 8. Jo, počkat. Ne, to je blbost. Ne, 6. A nic z toho přece není 6. Mechanical time switches, rolls of fuse wire. Takže nakonec vůbec nehrálo roli, co to tam bylo za nápis. Tak co teď? Holmes bude chtít, abych mu podal to kolo, a já tady žádné kolo nemám. Ani se tam nedá kolem nich projít. No tady by se to dalo podat. I wonder what Holmes is doing at this moment. Ne, tady. Jo, dobrý. I wonder what Holmes is doing at this moment. No, ale to jsme se nějak nepohnuli. Proč jsem to teda otvíral? Ничего не понимаю. Ah, you're deaf. This man is seriously injured, and the wound is infected. Stop playing games. You were reading the Times. You understand me perfectly well. So, you found us. What do they want, Alieco? Have you come to finish off your sordid work? I don't know what you're talking about.
You don't even know why you're here, do you? You're just a pawn who serves and obeys. And you? Why are you here? To escape from the enemies of freedom. My brothers and I are at war. Against who? Against order, liberticides, the ruling classes, and those who exploit the people. Against the torturers responsible for our misfortunes. Against you and others like you. I'm not at war against anyone. Then why are you pointing your gun at us? Get out! I cannot. That's what I mean. You're nothing but a pawn. We've nothing more to say to you. Don't move from here. I found the timer belonging to an explosive device. You are terrorists, aren't you? The oppressive forces won't agree to civilized discussion. Propaganda by the deed is the only thing they hear. You are murderers. We are first and foremost free men, freed from the moralistic constraints of a system that exploits everyone. Contrary to you, a poor little sheep, lost without his flock. Alieko, tell him that we won't go back there. My brother speaks with the wisdom of a free man. If you've come here to kill us, do so, but we will never follow you. We were fooled once. There won't be a second time. You are mistaken about me. I'm not a killer. Then you are even more of a fool than I thought. You don't even know why you are here. I pity you. You are even blinder than me. Are you responsible for blowing up a judge's house in London? Justice and its representatives are the double dealers in this country. Judge Beckett was one of the cogs. Thank God that it wasn't. We made the bomb, but we weren't the ones who put it into place. The one who ordered it placed it himself. Who? Ja nie mogę больше терпеть такую боль. Let us look at my brother's wounds. He's suffering. No, don't move. I am a doctor. I'll do it. If only I had time to bring my medical bag. Take this key. It opens the medicine cupboard. If you really are a doctor, you can help my brother. OK, a kde je to kolo? Kromě toho, že jsem zjistil, že jste teroristi a že jste vyhodili do vzduchu soudcův dům, nebo minimálně jste to vyrobili, tak tady ještě hledám jisté kolo. This will be useful. Hydrogen peroxide, commonly known as bleach. There's not much left. Jinak nic. Tak ukaž, co tam máš. I am not saying anything. Nic neříkej, ukaž to ucho. No, that's unsuitable for treating these wounds. Ne. Tak k čemu se to hodí? Vodka. I am not saying anything. Jo, počkat. Zapomněl jsem, že se to tady dá kombinovat. Takže... Ano. Obvaz s dezinfekcí. Tohle už mě nesmí zastavit. These bandages should halt the infection. Thank you. The person who ordered the bomb, who is he? You are not part of his organization? What organization? The one he leads. The one that is responsible for the state we are in. The one that tortured us. Why were you tortured? So that we should keep quiet. I understand. The head of a criminal organization ordered an explosive device which he then placed at Judge Beckett's house. Once the attack came off, he had you tortured to ensure that you wouldn't talk. Yes. And why Judge Beckett? He was in possession of certain evidence against him. But who, for the love of God? Giving you his name would be signing our death warrant. A víte, že je nahoře. OK, tak jsme to tady trošku posunuli, ale pořád nemám to kolo.
Ale na druhou stranu, ten soudce mohl mít dokumenty i proti někomu jinému, než proti Sherlockovi, že? Kde je to kolo? This poor man is mute. Teď před chvilkou mluvil. We've got nothing to say to you. Tak co teď? Nemáme tady třeba... Nemáme. Ani žádná dedukce, ale tady máme nějaké nové achievementy, takže anarchie, ano, všude se najde blázen. Melománie, jsi dirigent světla, podařilo se ti odhalit tajný kód, v pohodě. A nic nepřehlédnu, máš talent jak na pozorování, tak na dedukci. No, kdybyste ještě tu hru udělali trochu líp, tak bych vám ji i dobře ohodnotil. Takhle zatím, nevím, zatím tak 7, možná i 6 z 10. Ale uvidíme ještě, jak se to bude vyvíjet. Každopádně to vyprávění toho příběhu je tam naprosto katastrofální. To jsem tedy nečekal a to jsem snad ještě ani v žádné hře neviděl, takhle špatně vyprávět příběh. Pak je tam samozřejmě špatné to, že ta hra má mechaniky, o kterých vám neřekne. To se nedělá. To prostě musíte říct o těch mechanikách. Třeba to kombinování věcí v tom baťohu. Sice jsem na to přišel, ale až v polovině hry. No. Tak se asi zase přepneme na toho Holmese, ne? Protože tady nevím, tady už nic. Ovládáš Holmese. Co mi ještě zbylo? Rýč, šroubovák, sirky. Tady tohle se furt dá rozkliknout. No, on říkal, že to možná má ten Holmes dole. There should be a cog here. Teda Holmes, Watson dole. Watson! Watson! Have you almost finished? I need to get the millstone working again, but it seems there is a gear missing from the mechanism. I look on the ground floor. Perhaps it's down there. Yes, be quick. We shouldn't hang around here. All I can do now is wait for Watson. No, ale on tam bude stát a nic nedělat. Dobře, přepneme se na něho ručně. A tam nahoře Sherlock. Nevidím ho, kde je? Teď tam byl. Teď tu byl, tady všude seděl. No, kde jinde by to bylo než tady, ne? Otevři to, dělej. Nebo tady pod tím.
Does either one of you know where the missing cogs are? Well, I think there's one under the wood pile near the fireplace. U krbu. Aha. Ale bacha, žádné pokusy o to být hrdina. A gear? I must warn Holmes. Bylo tam. There. Thank you, Watson. Tak pořád se nehýbejte. Žádné prudké pohyby. Přepínám se na Holmese, budu tady jen tak stát. A bude to vypadat, že jsem nepřítomen, ale jsem přítomen. What was that noise? Everything's all right. Let us see what this wall is hiding. Odhalili jsme mrtvolu. V této kapitole ještě nebyla žádná mrtvola, tak teď tu jednu máme. A body, I knew it. The magician was walled up here. I have everything I need. Now it is time to destroy this place. No, co vzal? Hele, už to nemůžeme přepínat. Teď nic nevzal. Teď vůbec nic nevzal. OK. Takže tady už se to... Už to je odpojené. Tak tady? Ne. No tak já přijdu dolů a oni mě určitě poznají, že to jsem já, který je tady celou dobu řídí. A Watson bude zase můj nepřítel. It would be better not to go down there. No tak počkat. Tak to ne, tak jako jak to mám zničit, když se nemůžu ani přepnout na toho Watsona? Ani tady už nic udělat. A tady je to kolo. Já. Tady je to kolo, které jsem tak hledal. Nebo mám... Počkat, tady něco je. Perfect. What's that smell? I can smell oil. Holmes, what are you doing up there? Sherlock Holmes is here? No. I'm not staying Nor am here. I. Help me out of here. Don't move. You think you can stop us? Sherlock Holmes is a dangerous man. I'm not hanging around here waiting to be killed by him. Don't be ridiculous. What are you talking about? You don't know what he's capable of. Whatever are you doing, Doctor? Give me that gun. Where is Mr. Holmes? You had better remain here for the moment. Am I under arrest?
No, Doctor, of course not. Come in, Inspector. My wife did enjoy reading that last story of yours in the Strand, Doctor. That was a proper adventure. Do you think you might write about this case someday? I'd like to see it. Oh, well now, I don't know. But that is very gratifying, and I'm glad to hear that your wife enjoys my writing, Constable. My goodness, what on earth was that? Inspector Baines is dead. The watermill is burning! Holmes has managed to escape from the police. He manipulated me from start to finish, and to think that I played an indirect part in his crimes. No tohle, já už fakt nevím, čemu mám věřit. Každopádně necháme si závěr hry na příště, protože předpokládám, že už jsme těsně před koncem. A tam se doufám všecko vysvětlí. To přece není možný, aby tu poslední hru udělali, že ten Sherlock je vlastně celou dobu záporák. No a i když možné je všecko. Tak se mějte krásně a zítra natočím poslední díl. Kdy ho zveřejním, to ještě nevím, ale já předpokládám, že teďka už chybí taky maximálně 1 nebo 2 kapitoly, kde se to vysvětlí a to už dám do jednoho dílu. Takže zatím se mějte a brzy na viděnou. Ahoj.